Padayon pa ang ginasuta sa mga personahe sa Waste Management Office o BFP Jansan ang tinubdan sa pag-ulbo sa kalayo sa halapad nga area sa sanitary landfill nga hinungdan sa pagkasunog sa mga basura sa maong lugar. Gibutyag sa labaw sa WMO nga si Ferdinand Pareha nga alauna pasado sa hapon Enero 11 nagsugod ang sunog. Gahapon mga alas 2 no. So nag-umpisa ang fire na to. So di time nga makubera na to tapos mawala gyud ang asomo natong kaning kamutan nga mag-undang gyud siya no? As immediately as possible. Muna atong mga tao na dito sa area. Base usab sa BFP nga nagkatibulaag sila sa ilang pagresponde mahitungod sa sunod-sunod nga insidente sa grass fire ang ilang narespondihan. Apil na usab ang nahitabong sunog sa sanitary landfill. Naabot tayo fire call kagahapon sa landfill which is I think ongoing pa karon. Pero kagahapon as of 5 PM medyo na hinay-hinay na ang kalayo. So under control naman siya. Pero sa kalaparon ug sa kadaghanon sa basura nga naa didto wala pa nag-declare og fire out. So ginakinahanglan ang tabang sa didto mismo sa mga tauhan sa landfill para ma-isolate ang sunog. Walay puas ang paggawas og sulod sa fire truck sa landfill aron masigurong makontrola ang kalayo. Samtang padayon pang gisuta ang tinubdan sa kalayo asa padayong ginamonitor sa mga personahe sa WMO gawas pa nga una nang gitan-aw ang epekto sa tukmang kainit sa panahon. Magkuan usahay naturally diri sa atong landfill maski asa nga landfill no. Lalo na karon nga init kayo no. So ang tendency usahay ako mga tao dira no na aslay makuha nga mga kaning battery sa atong mga cellphones mao na nga atong hangyo gyud nga hipuson mao na nga ginapasegregate nato atong basura. Isa pa ang among suspetsa pinakaduol siguro it's more on kanister kaning mga kanister nato so ginalikayan gyud nato no nga ilabay pod kana siya. Sa karon kontrolado na matud pa ang kalayo apan padayon pa usab ginamonitor aron dili na mokatag pa ang sunog sa ubang parte sa landfill. Kagahapong adlaw Enero 11 niabot sa 25 hangtod 34 degrees Celsius ang temperatura sa Jansan. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.